Alright, Assalamualaikum and selamat pagi. Uh, untuk kelas ganti bagi minggu yang saya tak dapat adakan kelas pada minggu yang lepas. Pada ni saya janji seperti mana sebelum ni saya akan ganti dengan satu rakaman video kelas untuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang chapter yang ke-9 chapter yang ke-9. Sebelum ni kita belajar dalam chapter yang chapter 8 dalam bab 8 berkaitan dengan bagaimana kita ingin membina ataupun membentuk satu pasukan yang boleh memacu kepada prestasi organisasi. Okey, so hari ini kita sentuh secara spesifik bagaimana kita ingin membentuk dan mengekalkan. Ini satu proses yang sangat berkait rapat dengan pengurusan sumber manusia. Kalau kita lihat dalam kebanyakan artikel jurnal, memang kita akan jumpa kaitan antara performance organization performance dengan human resource management, dan tidak dinyatakan kadang-kadang secara khusus dalam human resource management. Ada kala dikaitkan dengan latihan, dengan performance of organizations. Ada juga dikaitkan dengan faktor-faktor berkaitan dengan kepuasan kerja seperti reward, ganjaran dan sebagainya dengan performance of organization. So benda ni tajuk pada kali ini membincangkan secara khusus bagaimanakah dalam pengurusan sumber manusia kita boleh membentuk dan mengekalkan high performance organisation ataupun mengekalkan prestasi organisasi. Okey. So kalau kita lihat dalam learning objective ataupun kita punya tajuk kali ini, kita cuba melihat apakah definisi high performance work system. High performance work system dan mengenal pasti the element of such a system, and then summarize an outcome of high performance work system and so on. Okay, so ini saya akan share slide nanti. Okay. Okay, dalam learning objective yang pertama, apa yang kita nak faham ataupun kita perlu ingat apa yang dimaksudkan tentang high performance work system. Okey, seperti mana yang kita bincang sebelum ni, kita dalam organisasi mempunyai sumber yang terhad. Dalam istilah ekonomi disebut sebagai scarce resources. Okey, so that's why kita kena mesti utilize, mesti menggunakan sumber yang terhad tersebut semaksimum untuk hasil yang maksimum. Itu yang baru kita sebut sebagai high performance work system. Okay, seperti mana kita maklum, sumber manusia merupakan satu sumber yang sangat penting, sangat kritikal dalam sesebuah organisasi. Okay, so that's why high performance work system can be defined as a make full use of resources and opportunities to achieve organization's goal. That means kita memaksimumkan, pastikan kita menggunakan sepenuhnya sumber dan peluang yang ada untuk mencapai matlamat organisasi. Dan yang paling penting kita lihat kat sini, ia mestilah fits well dengan functioning yang lain ataupun dengan fungsi-fungsi yang lain. Barulah dia akan menjadi satu work system yang high performance. Tidak guna kalau saya kata satu elemen dalam satu function, satu fungsi organisasi berfungsi dengan efektif tapi tidak disinkroniskan fungsi tersebut dengan fungsi-fungsi yang lain. So dia akan tidak akan menghasilkan satu high performance work system. Okey. Ini gambar rajah yang kita boleh lihat
apakah elemen-elemen dalam high performance work systems. Bermula daripada kita tengok organization's goal ataupun matlamat organisasi yang jelas dan difahami oleh semua warga organisasi, and then diadun dengan struktur organisasi, apakah task design, macam mana kita bincang sebelum ni, bagaimana kita nak membuat job design, and then task design, supaya kita dapat capai matlamat kerja organisasi. Kemudian kita pastikan individu dalam organisasi ataupun dalam kita punya bidang tugas tersebut sesuai. Mesti ada pemilihan pekerja yang sesuai. Sekiranya perlu ada training and development, so that kita akan masukkan. And then reward system must match with the people. Kita tidak boleh mengharapkan pekerja yang sekadar asal murah sahaja. Kadang-kadang kita perlu membayar dengan ganjaran yang lebih tinggi untuk mendapatkan tenaga pekerja mahir. So we have to kita perlu untuk dapatkan pekerja tersebut untuk achieve kita punya goal tadi. And then information system, ini yang trend-trend sekarang ni yang dikaitkan dengan AI ataupun yang dikaitkan dengan istilah talent analytic. Barulah kita akan mencapai the performance organization, high performance organization. Okay, so ni yang saya ulas tadi. Okay, and then sedikit recap for refresh our memory. Apakah yang elemen-elemen yang kita rasa mungkin paling penting lah. Ini hanya satu open question. Kadang-kadang mungkin kita merasakan information system can become very important at the moment, because dalam era sekarang ni kita melihat jaringan network ataupun jaringan seinternet tersebut sangat memberi kesan yang signifikan kepada kepentingan sesebuah high performance work system. So maybe we can justify why that information system can become number one, the most important. So ini antara perkara yang very open lah, and kita perlu juga lihat faktor-faktor yang lain ataupun elemen-elemen yang lain. So outcome of high performance work system ni, kalau kita lihat dalam artikel ataupun dalam teori ataupun model yang dikaitkan dengan bagaimana kita ingin mengukur prestasi organisasi, terlalu banyak. So kita tidak boleh hanya mengatakan high performance work system ataupun prestasi organisasi hanya boleh diukur dengan satu perkara saja. No, sometimes we have to look at the element that they want to evaluate. Kadang-kadang apa yang dinilai dalam sebuah organisasi tidak semestinya pada profit. Ada kalanya dia juga menekankan dalam perkara-perkara yang lain, contohnya CSR, especially for non-profit organisation. So kita tengok manakah outcome yang relevan, yang signifikan. Can be high productivity and efficiency, especially kalau sekiranya kita pergi fokus pada organisasi, ataupun kita nak menilai organisasi yang bersifat manufacturing. So number one outcome can be very very relevant, very very significant. And then higher profit. Ini pun very simple word lah ataupun straightforward. Tapi tidak semestinya high performance work system can be evaluated just only from higher profit. Kadang-kadang daripada keuntungan yang besar, bagaimana walaupun keuntungan tu besar, balik kepada tajuk ataupun kita lihat pada tajuk pertama yang kita sentuh tadi, bagaimana kita creating and maintaining. So higher profit is not necessarily can become your strongest element ataupun strongest outcome to maintain your high performance work system. Okay,
And then high product quality, ni pun perkara yang very subjective. Bila sebut tentang quality, we can define quality in different dimension. Okay, tidak semestinya barang yang berkualiti barang itu mahal, ataupun tidak semestinya barang yang berkualiti maksudnya barang tu terlalu sophisticated. Okay, sebab tu konsep ataupun definisi of quality itu mesti clear betul. Okay, great customer satisfaction ini yang saya selalu tekankan dalam mana-mana kelas yang saya conduct, sama ada kelas secara consultation ataupun kelas secara dalam kelas formal macam ni. Saya selalu mengajak supaya pelajar-pelajar dapat membaca dan juga menilai dan memahami konsep keseluruhan of quality, sebab quality dengan customer satisfaction ni selalu dikaitkan secara rapat. Maksudnya ada kalanya kita terlalu eager tentang certification untuk menunjukkan sesuatu barang itu kualiti ataupun satu perkhidmatan itu berkualiti. Tetapi kita terlupa bahawa konsep of quality tidak hanya fokus kepada satu elemen tu sahaja. Kita tidak menafikan bahawa certification of ISO can be one of elements dalam quality, tetapi banyak lagi elemen-elemen lain yang sangat penting, especially dalam apa yang kita sebut sebagai customer satisfaction kat sini. Kemudian low employee turnover, ni pun very subjective. It is not fair for us to put this as a outcome for high performance work system, especially for company yang memang kita tidak boleh elakkan the turnover very high. Apa turnover ni? Maknanya pusing ganti, tukar ganti pekerja, keluar masuk pekerja. Itu perkara yang tidak sihat sebenarnya dalam pengurusan sumber manusia. Tetapi dalam industri contohnya fast food, KFC, ataupun bidang-bidang perhotelan, benda tu sudah dia perlu dilihat secara khusus, secara spesifik dalam jabatan yang mana kita tidak boleh meletakkan turnover tu dikira sekali dengan jabatan-jabatan yang lain. Ini perkara yang kita perlu perhatikan jugalah, bagaimana high performance system ni can be evaluated by different elements, but we have to clear about what outcome that we want to measure. What outcome, apakah outcome ataupun hasil high performance work system yang kita ingin ukur, bersesuaian dengan industri ataupun organisasi yang kita sertai lah. Okey, so kita tengok ini sebenarnya bukanlah no ataupun pengarang buku HRM ni tiba-tiba dia come out dengan figure ataupun dengan gambar rajah ni. Ini berdasarkan daripada kajian-kajian yang telah dilakukan, beberapa elemen yang boleh digunakan untuk mengukur high performance work system. So kita tengok kat sini beberapa elemen yang dikaitkan dan mempunyai kaitan yang rapat dengan high performance work system punya outcome. Okey, secara umum ini perkara yang disepakati okey, yang dipersetujui oleh para penyelidik, para ilmuwan dalam bidang ni. Secara umumnya beberapa ciri-ciri high performance work system yang boleh menyumbang ataupun prasyarat yang boleh menyumbang kepada high performance ni. Pertama sekali kita tengok yang pertama sekali mestilah teamwork. Sebab tu bila kita terlalu berpolitik dalam organisasi, maksud saya berpolitik ni perkara yang menyebabkan perpecahan, belah antara dalam organisasi, maka prasyarat pertama
Prasyarat pertama untuk kita mendapat high performance work system tu ataupun mendapat prestasi yang baik agak sukar. And then yang kedua adalah participation. Employee participate in selections. Maksudnya kita lihat kat sini, okay, dalam proses pemilihan, and then employee receive formal performance feedback. Okay, ini pun perkara yang penting. Untuk memastikan, sebab kita tidak perfect sentiasa. So sekiranya kita mendapat respon ataupun mendapat feedback, maklum balas daripada top management ataupun kita punya superior ataupun kita punya ketua, supervisor sentiasa, so kita tidak dan superior ataupun supervisor ataupun ketua ni tidak menggunakan report tersebut sebagai elemen yang negatif. Dia hanya menjadikan sebagai satu proses untuk improvement. So that's one of the condition, salah satu daripada prasyarat untuk menyumbang kepada prestasi yang lebih baik. Kemudian ongoing training. Okay, ongoing training ditekankan dan diberi ganjaran. Ini pun penting juga, sebab kita tahu, okay, organisasi yang baik, organisasi yang cemerlang mesti didukung oleh pekerja yang baik dan cemerlang. So pekerja yang baik dan cemerlang ini mestilah pekerja yang kompeten. Bila sebut kompeten ni dalam istilah human resource management, maksudnya dari segi biasanya dalam at least 3 elemen, knowledge, skill and attitude. Okay. Kemudian employees reward and compensation relate to company financial performance. Ini pun perkara yang menjadi prasyarat. Maknanya ganjaran tersebut perlulah selari dengan prestasi organisasi. Sekiranya organisasi mendapat prestasi yang baik, apa salahnya diberi bonus kepada pekerja. Ini sebab kita pernah dengar biasanya, company A mendapat bonus 3 bulan, company B mendapat bonus 6 bulan, company C mendapat bonus 1 bulan tak dapat pun langsung. So ini adalah berdasarkan performance. And then equipment, work process and technology encourage maximum flexibility and interaction among employees. Ini perkara yang selalu kadang-kadang gagal dilihat apabila organisasi terutamanya gagal menyediakan satu pengkalan data yang pengkalan data yang selari dengan objektif yang dia nak capai. Okay? Ini perkara yang bukannya boleh dibuat melalui pertimbangan ataupun judgement yang simple. Perlu ada satu pengkalan data, apakah equipment yang perlu, kenapakah equipment tersebut perlu, apakah teknologi yang terkini untuk kita memastikan pekerja mempunyai performance yang baik, yang tinggi. Kemudian employees participate in planning changes in equipment, layout and work method. Ni kalau kita lihat dalam konsep Kaizen. Dalam konsep Kaizen, ini perkara yang selalu ataupun sangat rapat ataupun mempunyai satu contoh yang sangat baiklah. Okay, para pelajar boleh melihat apa yang konsep Kaizen. Kaizen ni adalah proses continuous improvement yang diperkenalkan konsepnya daripada, tak silap saya, company Toyota. Maknanya company Jepun banyak implement Kaizen. And then work design allows employees to use a variety of skills. Ini pun sama juga. Okay, salah satu daripada prasyarat, maksudnya kita perlu memastikan reka bentuk kerja yang kita reka membenarkan ataupun memberi peluang kepada pekerja untuk maksimumkan contribution dia. Okay, maksimumkan dia punya capability dia punya kebolehan dia. Kemudian employee understand how their job contribute to finished product or service. Ini perkara yang sangat basic. And then ethical behavior is encouraged, right? And then so kita tengok ni penerangan ni lah dalam perkara yang di atas tadi, teamwork,
knowledge sharing, ni perkara yang dikaitkan dengan learning organisation ataupun continuous learning, right? These are conditions yang contribute to high performance. And then job satisfaction dikaitkan dengan bagaimana kita membuat employee engagement, ataupun kat sini dikaitkan juga dengan brand alignment, maksudnya ensuring that HR policies, practice and program support or are congruent with brand, and then passionate workers are fully engaged and company becomes part of their sense of who they are. Ini perkara yang dikaitkan dengan sense of belonging, merasa kesepunyaan dalam organisasi. Okay. Kemudian ni etik, ni perkara dalam slide yang 2-3 terbaru ni saya tengok dia lebih kepada fokus tema lah, tema. Tadi kita menyenaraikan, kemudian dia letakkan beberapa tema daripada 10 senarai ni. Saya nampak kat sini dilihat tema berkaitan dengan team empowerment, kemudian knowledge sharing, dalam maknanya condition yang dalam tema yang kedua adalah knowledge sharing. Dalam tema yang seterusnya berkaitan dengan job satisfaction and job employee engagement. So tak ada job satisfaction and job employee engagement, it is impossible for us to achieve our high performance. And then ethics in work, especially kita tengok kat sini code of ethics, reinforcement of ethical behavior, performance measure including ethical standards, and so on. Okay, ni just a refresh. Kamran has worked for same company for 3 years enthusiastic and passionate about his work, has not missed a day in the 2 years and has several close friends he enjoys working with. And then which statement best describe Kamran? Okay, so his experience normal job satisfaction, he is empowered, he has high ethic, he is experiencing mana yang kita rasa mungkin sesuai untuk ni. Di mana yang saya sebut tadi, ini adalah polling question, mana susah kita nak justify betul-betul. Mungkin you ada jawapan A, you ada jawapan B, ada yang jawab C. So it depend on how that we justify of our answer. Okey, ni beberapa elemen yang kita pernah sentuh dalam chapter dalam bab sebelum ni. Contohnya job design, job design, recruitment and selection, training, performance management and compensation. Ni adalah elemen-elemen dalam HR, amalan-amalan HRM, amalan-amalan human resource management ataupun pengurusan sumber manusia yang menyumbang kepada high performance. Semua ni memang termasuk. So kita lihat more further. According to Benjamin Gilman, you want a leader who understand the value the HR process bring to driving strategy. Every strategic decision, issue or initiative a business leader faces comes down to people. Ni show how important of people, how important of HR dalam memastikan organisasi mencapai objektif dia. So kita kena faham bahawa peranan people ataupun pekerja ni sangat kritikal. Okey, ni table yang amalan-amalan yang disebutkan amalan dalam pengurusan sumber manusia yang membantu mencapai objektif high performance organisation. Okay, kita tengok HRM practice match organisation goal. Ni mestilah maknanya amalan HR mesti match, mesti selari dengan matlamat organisasi. Kemudian performance management system boleh mengukur bukan sekadar KPI tetapi juga kepuasan pekerja dan kualiti kerja yang mereka hasilkan. Kemudian individual group share knowledge. Ni pun sama macam kita sebut tadi, elemen berkaitan dengan learning organisation.
Yang paling penting kat sini, work is performed by teams and recognized. Mesti diberi penghargaan teamwork tersebut dan so on. Okay, so saya rasa yang lain pun kita boleh faham macam mana elemen amalan-amalan dalam pengurusan sumber manusia boleh menyumbang, membantu kepada performance of organisation. So kita lihat kat sini employee performance as a process. Maksudnya dia bukan satu tugas yang one off. Dia melibatkan proses yang berterusan. Proses yang berterusan. That's why kita perlu ada sistem yang baik, yang cekap dalam memastikan kita boleh mengurus sumber manusia ni ke arah performance, high performance work system. So bagaimana kita boleh mencapai performance management system? This guideline yang kita boleh lihat. Pertama sekali kita kena define and measure performance in precise terms. Tidak boleh secara umum. Kita kena define ataupun kena nyatakan secara jelas dalam istilah yang very clear. Link performance measure to meeting customer needs, and then measure and correct for effect of situational constraint, right? Ini guideline yang kita boleh gunalah, right, dalam untuk mencapai performance management system. And then penggunaan teknologi dalam HRM application, contohnya transaction processing. Ni kita perlu ada lah. Yang perlu kita guna, kita gunalah atas kapasiti organisasi tersebut. Kemudian human resource HRIS ataupun ni yang kita sebut dalam istilah 4.5.0 sekarang ni sebagai data analytic lah. So dia merangkumi semua, bukan sekadar dalam HR. Dia simpan ataupun proses information dalam the whole organisation. Okay, ini contoh pun elemen teknologi digunakan, diaplikasikan dalam HRM. Kemudian sekarang ni kita lihat perkara yang tidak boleh lari, penggunaan SOSMED. SOSMED ni perkara yang juga sama ada dia boleh menjadi positif ataupun menjadi negatif side pun, both can be. So kita boleh menggunakan sama ada ke arah yang positif ataupun dia memberi kesan negatif. Okey, kita tengok ni yang kita lihat dalam condition tadi, condition yang ataupun prasyarat untuk mencapai high performance work system dikaitkan dengan customer oriented ataupun customer satisfaction. Okey, kita perlu lihat dalam perspektif HR pula, siapa sebenarnya customer kita. Okey, who are our customer dalam perspektif HR? Line managers, strategic planners, or employees, or all of them, kan? Kadang-kadang kita kena clear betul-betul. What do our customer needs? Okay, adakah committed employees ataupun competent employees? Which one that our customers need? Ni kita punya kita punya peranan dalam HRM. Okay, HRM perspektif. And then how do we meet customer need? Kalau kita dah justify tadi siapa customer kita, apa yang diperlukan, bagaimana kita nak capai keperluan mereka. Sama ada melalui qualified staffing, makna pengambilan pekerja yang baru ataupun daripada dalam ataupun daripada luar. Okey, melalui proses of performance management ataupun melalui reward ataupun melalui training and development ataupun ada cara-cara yang lain. Okey, kemudian antara perkara yang penting dalam pengurusan sumber manusia yang berkesan ataupun efektif ini adalah proses audit.
proses audit yang disebut sebagai formal review of outcome of our HRM function. So we can based on identifying key HRM function and key measure of business performance and customer satisfaction. You tengok customer satisfaction ni sentiasa berlegar dalam pelbagai disiplin, sama ada HR ataupun quality, product manufacturing. Okay, so that's why kita tidak boleh lari daripada memasukkan elemen tersebut, elemen customer satisfaction dalam audit mana-mana function. Kemudian kita tengok ni analyzing the effect of HRM program. Okey, sama ada kita membuat program dalam approach of HR analytic, economic approach ataupun organizational network analysis. Okey. Okey, ni ada dalam slide yang awal tadi, kita dapat lihat dalam figure the 5 elements. Ni yang sekadar ni adalah lampiran dalam figure yang sebelum ni, the 5 elements. Right, sini pun lampiran juga. Okay, and then ni pun lampiran berkaitan dengan employee performance as a process, and then okay, so that's all. Okay, apa yang kita nak bincang untuk topik yang berkaitan dengan creating and maintaining high performance organization. Okay, so sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat pagi.